গৌরব রেল স্টেশনের বাইরে আলু পরোটা বানানোর বিজনেস করত। গরম গরম ফুলকপি আলুর পরোটা খেয়ে যান। গৌরবের বাড়িতে ওর মা, মেয়ে আর বউ ছিল। গৌরব সকাল থেকে বিকেল অবধি পরিশ্রম করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের গরিবি দূর করতে পারছিল না। শোনো না, আলু পরোটা বানানোর জন্য না অনেক জিনিসের দরকার পড়ে। তুমি একটা কাজ করো, তুমি সাধারণ পরোটা বানিয়ে বিক্রি করো, যাতে আমাদের খরচা কম হবে আর রোজগারও অনেক বেশি হবে। না, আমি এটা করতে পারবো না। সাদা পরোটা খেতে কেউ ভালোবাসে না, বুঝেছো? আর বাবাও তো ফুলকপি আর আলুর পরোটাই বিক্রি করতো, সেজন্য আমিও তাই করব। গৌরবের কাছে অনেক রকমের গ্রাহক আর ওদের অনেক রকমের ডিমান্ড থাকতো। শোনো ভাই, আমার পরোটাতে একটু ফুলকপি আর আলু বেশি করে ভরে দিও। আর আমার একটু পরোটার সাথে তরকারিও লাগবে। আমাকে পরোটার সাথে একটু আচার দিও। আমার পরোটার সাথে দই লাগবে। গৌরব কখনো কখনো গ্রাহকদের ডিমান্ড শুনে অস্থির হয়ে পড়ত। আপনার যদি পরোটার সাথে তরকারি চাই, তাহলে আলাদা করে টাকা দিতে হবে। আমি আলাদা করে টাকা দেব না। দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই, এই গৌরব তো তরকারির জন্য আলাদা করে টাকা চাইছে। চলো চলো, আমরা এখানে আর খাবার খাবো না। আরে শোনো, তোমরা সবাই কোথায় যাচ্ছ? আরে দাঁড়াও। একদিন গৌরব খুব নিরাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। কি হলো? পরোটা খাওয়ার গ্রাহক দিনের পর দিন কম হয়ে যাচ্ছে। গ্রাহকরা টাকাও দিতে চাইছে না, কিন্তু ওদের পরোটার সাথে তরকারি, দই, আচার সব কিছু চাই, বুঝতে পেরেছো? চলো কোথাও বাইরে গিয়ে ঘুরে আসি, একটু মুড ফ্রেশ হয়ে যাবে। আমাদের কাছে অত টাকাও নেই যে কোনো ট্যুরিস্ট প্লেসে আমরা ঘুরতে যেতে পারি। তোমার বাড়ি থেকেই বরং একটু ঘুরে আসি। গৌরব নিজের শ্বশুর বাড়িতে ঘুরতে গেল, যেটা একটা গ্রামে ছিল। রাস্তায় গৌরব আর ওর বউয়ের তেষ্টা পেল। ওরা কোথাও ঝর্ণার আওয়াজ শুনতে পেল। এই ঝর্ণার শব্দটা পূর্ব দিক থেকে আসছে। গৌরব আর ওর বউ পূর্ব দিকে যেতে লাগলো। জঙ্গলের পেছনে ওরা একটা ঝর্ণা দেখল। এই ঝর্ণাটা দেখতে তো দারুণ। গৌরব আর ওর বউ মন ভরে জল খেয়ে তেষ্টা মেটালো আর হাত পাও ধুয়ে নিল। যখন ওরা যাওয়ার জন্য তৈরি হলো, তখন ওরা কারোর আওয়াজ শুনতে পেল। এই আওয়াজ ঝর্ণার পেছন থেকে আসছে। ঝর্ণার ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে, তবেই বোঝা যাবে যে ওপারে কে রয়েছে। কিন্তু ঝর্ণার ভেতরে ঢোকাটা বিপজ্জনকও হতে পারে। না না না, এটা কোনো রকমের জাল হতে পারে। তখনই ঝর্ণা থেকে একটা আওয়াজ আসে। না না, এটা কোনো জাল নয়। আমাকে সাহায্য করো, আমি একজন সাধু। আমাকে এখান থেকে মুক্তি দাও। ঝর্ণার ভেতরে আমাকে যেতেই হবে। আমি যদি ওখানে বন্দি থাকতাম, তাহলে আমি কি এটা চাইতাম না যে আমায় কেউ মুক্তি করুক? গৌরব ঝর্ণার পাড়ে গেল। ও দেখতে পেল একজন সাধুকে কাঁটাদার লাঠির সঙ্গে বাঁধা আছে। সাধুর পিঠ থেকে রক্ত ঝরছিল। তুমি কে, আর এখানে কি করে চলে এলে? আমি সবকিছু বলবো, আগে তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্তি দাও। গৌরব দড়ি কেটে দিল আর সাধু আজাদ হয়ে গেলেন। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একজন সাধু, আর আমার কাছে কিছু অদ্ভুত শক্তি আছে। আমি মানুষের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। যে কয়েকজন আমার সুযোগ নিয়ে বাজে কাজ করার জন্য চেষ্টা করেছিল, যখন আমি ওদের কথা না শুনি, তখন ওরা আমাকে এই ঝর্ণার পেছনে বন্দি করে দেয়। তোমার কাছে যখন অদ্ভুত শক্তি রয়েছে, তখন তুমি নিজেকে কেন রক্ষা করতে পারোনি? আমি আমার শক্তির প্রয়োগ নিজের জন্য করতে পারি না। আচ্ছা সাধু বাবা, আমি এখন আসছি। আমাকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে, আর দেরিও হয়ে যাচ্ছে। আরে তুমি খালি হাতে কেন যাচ্ছ? তুমি আমাকে সাহায্য করেছো, তুমি বলো আমি তোমায় কি সাহায্য করতে পারি। তোমার যদি কোনো ইচ্ছা থাকে তাহলে বলো আমায়। না সাধু বাবা, আমি আসলে খেটে খুঁটে আমার জীবনে কিছু একটা করতে চাইছি। সাধু গৌরবের কাজে অনেক খুশি হলো, আর উনি মনে মনে গৌরবকে আশীর্বাদ দিলেন। গৌরব নিজের শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর আবার আলু পরোটার বিজনেস শুরু করে দিল। আসুন, গরম গরম ফুলকপি আলুর পরোটা খেয়ে যান। আসুন আসুন। গ্রাহক আবার অনেক রকমের ডিমান্ড করতে লাগলো। আরে ভাই, পরোটার সাথে আমার তরকারিও লাগবে। তরকারি তো আর নেই। তক্ষুনি হঠাৎ করে ওই পরোটার থালায় একটা সবজির বাটি রয়ে গেল। আমার পরোটার সাথে দই লাগবে। আমার কাছে দই নেই। আর তক্ষুনি ওই পরোটার থালায় এক বাটি দই চলে এলো। আমার পরোটার সাথে আচার লাগবে। আমার কাছে আচার নেই। এটা বলা মাত্রই ওই প্লেটে আচারের বাটি চলে এলো।
সমস্ত লোকেদের মাথা ঘুরে গেল। এসব হচ্ছেটা কি? আমি তো এদেরকে তরকারি, দই আর আচার দিইনি। তাহলে এদের প্লেটে এসব চলে এলো কোত্থেকে? তক্ষুনি ওখানে ওই সাধু বাবা এলেন, যাকে গৌরব ঝর্ণার পেছনে গিয়ে আজাদ করেছিল। বাচ্চা, আমাকে দুটো পরোটা দাও তো, তরকারি, আচার আর দই দিয়ে দিও। এইটুকু বলে সাধু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গৌরব বুঝতে পারল যে এই সব চমৎকার ওই সাধু বাবার কারণেই হয়েছে। গৌরবের পরোটা খাওয়ার জন্য ওখানে ভিড় জমা হয়ে যায়। সবাই পরোটা খাওয়ার জন্য ওখানে চলে আসে। পরোটার সঙ্গে ওরা দই, সবজি, আচার সবকিছু ওরা পেয়ে যেত, আর ওরা মজা করে খেত। ওরা খুব খুশি হলো। গৌরব খুব ভালোভাবে পরোটার বিজনেস করে টাকা ইনকাম করলো। কয়েকদিনের মধ্যেই গৌরব ধনী লোক হয়ে গেল। গৌরব সবাইকে সবকিছু সত্যি বলে ফেলল যে এই চমৎকার একজন সাধুর কারণে হয়েছে, যে নাকি গৌরব ঝর্ণার পেছনে গিয়ে মুক্ত করেছিল। ওই সাধু ঝর্ণার কাছেই ধ্যানে বসে তপস্যা করতে লাগলেন। গৌরবের পাশেই দীপক নামের একজন লোক ঠেলা লাগাতো। দীপকও পরোটাই বিক্রি করত। দীপক ভাবল যে যদি ও গৌরবের মতো বরদান পেয়ে যায় তাহলে ও তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে উঠবে। দীপক গৌরবের কাছে গেল, আর ও কথায় কথায় ওই জায়গাটার কথা জানতে পারল যেখানে ঝর্ণা ছিল। দীপক বন্দুক নিয়ে সাধুর কাছে পৌঁছল। তুমি কে আর এখানে কেন এসেছো? শোন বুড়ো, আমার নাম হলো দীপক। আমি গৌরবের পাশেই আমার ঠেলাটা লাগাই। তুই গৌরবকে বরদান দিয়ে খুব খারাপ করেছিস। তুমি ভুল ভাবছো। গৌরব একজন ভালো মানুষ আর পরিশ্রমী মানুষ। ও আমার কাছ থেকে কোনো বরদান চায়নি। আমি শুধু ওকে এই বরই দিয়েছি যে ও যেন সারা জীবন সুখে থাকতে পারে। আমার সামনে বেশি ফটর ফটর করিস না তো বুড়ো। চুপচাপ আমাকেও লাখপতি হওয়ার জন্য আশীর্বাদ দে, না হলে বন্দুকের গুলি দিয়ে তোর খুলি উড়িয়ে দেব। এইভাবে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করা যায় না। মনে হচ্ছে তুই এইভাবে কথা শুনবি না। দীপক সাধুর গলা টিপে ধরল, আর ওর গলা টিপতে টিপতে ওকে বলল, তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ দে, না হলে আমি তোকে প্রাণে মেরে ফেলবো। ঠিক আছে, আমি তোকে আশীর্বাদ দিচ্ছি। দীপক ফিরে আসার পর অনেক খুশি হয়ে নিজের ঠেলা লাগালো। দীপক যখন গ্রাহকদের প্লেটে পরোটা দিত তখন প্লেটে পরোটার জায়গায় সাপ চলে আসে। যতবার দীপক প্লেটে পরোটা রাখে প্রত্যেকবার পরিণাম সেটাই হচ্ছিল। লোকেরা দীপকের পরোটা একদম খাওয়া ছেড়ে দিল। এখন সমস্ত গ্রাহক গৌরবের ঠেলাতে গিয়ে খেত, আর গৌরব দেখল যে গ্রাহকদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তখন গৌরব দুটো চাকর রেখে একটা রেস্টুরেন্ট খুলে ফেলল, আর এইভাবে নিজের পরিশ্রম দিয়ে সততার সঙ্গে নিজের জীবন ভালো করে তুলল। একটা ঘন জঙ্গলের পাশে একটা গ্রাম ছিল সোনপুর। সোনপুরে মহেশ আর তার স্ত্রী জয়া থাকত। আরে মহেশ, আমার টাকা কবে ফেরত দেবে? খুব তাড়াতাড়ি শেঠজি, যেদিন আমার টাকা জোগাড় করতে পারবো সেদিন সোজা আপনার কাছেই যাব। ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব। আচ্ছা শেঠজি। মহেশের স্ত্রীর শেঠের ওপর খুব রাগ ছিল। আরে শোনো, তুমি আর কত সুদ দেবে এই শেঠকে? যত ঋণের থেকে নিয়েছিলাম তার থেকে তো দ্বিগুণ দিয়ে দিয়েছি আমরা। জানি না, এইসব আমি বুঝি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি, যদি আমাদের এই বাড়িতে থাকতে হয় তাহলে শেঠজিকে টাকা দিতেই হবে। ঠিক আছে। একবার মহেশ জঙ্গলে একটা বড় গাছের চুক্তি করল। তার থেকে বেশ ভালো টাকা পেল। যখন সে বাড়ি ফিরল, এখনই গিয়ে এই টাকা শেঠজিকে দিয়ে আসে। আরে আরে, সব টাকা ওনাকে দেওয়ার কি দরকার? অর্ধেক আমরা রেখে দেব। কিন্তু কেন? কেন বলছো? আমার শরীরে একটাও গয়না নেই, অন্তত এই পয়সা দিয়ে একটা কানের দুল তো কিনে নেব। কিন্তু যদি শেঠজি জানতে পারে তাহলে রেগে যাবে। ওকে কে বলবে? ঠিক আছে, আমি দুল কিনে নিয়ে আসছি। মহেশ একটা সোনার দুল কিনে আনলো, আর বাকি পয়সা নিয়ে মহেশ শেঠজির কাছে গেল। আরে বাবা, আজকে তো তোর রোজগার ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ শেঠজি। তুই যদি এরকম সততার সাথে পয়সা এনে দিস তাহলে তাড়াতাড়ি তোর বাড়ি হয়ে যাবে। আর কত টাকা দিতে হবে শেঠজি? মাত্র 20,000 টাকা। ঠিক আছে, আশা করছি তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। মহেশ ওখান থেকে বাড়ি ফিরে এলো। আমার দুল এনেছো? হ্যাঁ, এই নাও। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শেঠজিকে টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সেটা কেন? মাত্র 20,000 তো বাকি আছে। এই দুলটা না আনলে 10,000ই বাকি থাকতো।
ঠিক আছে, পরের বার টাকা পেলে দিয়ে দিও। এখন আমি এই দুলটা পরছি। দুল পরে জয়া খুব খুশি হলো। সে নিজের সোনার দুল দেখাতে প্রতিবেশীর কাছে গেল। ও শিলা, দেখ, আমার স্বামী আমার জন্য সোনার দুল কিনে এনেছে। এটা তো খুবই সুন্দর দিদি, তাই না? জয়া গ্রামের সব মহিলাকে নিজের দুল দেখালো। রাতে যখন জয়া শুয়েছিল তখন একটা চোর জয়ার দুল চুরি করে আর পালিয়ে গেল। পরের দিন সকালে, হে ভগবান, আমার কানের দুল! হে ভগবান, আমার দুলগুলো চুরি হয়ে গেছে। তুমি কাকে দুলগুলো দেখিয়েছিলে? কাউকে না, শুধু শিলাকে, বিমলাকে, প্রভাকে। সারা গ্রামে তো ঢাক বাজিয়ে দিয়েছো আর বলছো কাউকে দেখাওনি। তোমার বুদ্ধি তো হাঁটুতে আছে। তার থেকে তো ভালো হতো আমি এই টাকাটা শেঠজিতে দিয়ে দিতাম। বোকা মহিলা। জয়ার পেটে কোনো কথা হজম হতো না। সে সব কথা সবাইকে বলে দিত। যদি ওর ঘরে ভালো রান্নাও হতো, সেটাও গিয়ে ও সবাইকে বলে দিত। আরে মহেশ ভাই, আজকে তোমার বাড়িতে ক্ষীর হচ্ছে, আমাদের ডাকলে না? ভাই, আমি তো এখনো বাড়ি পৌঁছাইনি, আমি কি করে জানবো যে কি বানাচ্ছে? আরে সবাই জানে, জয়া বৌদি বলেছে। মহেশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলো। সারা গ্রামে বলে দিয়েছো যে তুমি ক্ষীর বানিয়েছো। এতে আবার কি দোষ হলো? বানিয়েছি তো বানিয়েছি। আরে বানিয়েছি তো নিজে খাও না, দুনিয়া সবাইকে বলার কি আছে? তোমার এই আচরণে বিরক্ত লাগছে আমার। কোনো কথায় নিজের মধ্যে রাখতে পারো না, সবকিছু ঢাক পিটিয়ে বেড়াও। প্রায়ই মহেশ জয়াকে বকাবকি করত। একদিন মহেশ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিল। ও একটা খুব মোটা গাছ কাটছিল। তখনই ওর পায়ে কিছু ঠেকলো। ও নিচে মাটি খুঁড়ে একটা ঘড়া পেল, সোনার কয়েনে ভরা। বাহ বাহ, আমার তো কপাল খুলে গেল। হে ভগবান, তোমার লাখ লাখ ধন্যবাদ। এখন এটা আমি বাড়ি নিয়ে যাই। না না, মহেশের জয়ার বোকামির কথা মনে পড়ল। আমি যদি এই ঘোড়াটাকে বাড়ি নিয়ে যাই তাহলে জয়া সবাইকে বলে দেবে যে বাড়িতে সোনার ঘোড়া আছে আর সবকিছু চুরি হয়ে যাবে। না না, আমি সেটা হতে দেবো না। মহেশ চিন্তায় পড়ে গেল যে ও কি করবে। ওর মাথায় একটা পরিকল্পনা এলো। মহেশ ঘোড়াকে ওখানেই মাটিতে পুঁতে দিল আর তার উপরে একটা পাতা রেখে দিল। তারপর মহেশ নদীর কাছে গেল আর নদী থেকে অনেকগুলো মাছ ধরল। ওই মাছগুলোকেও একটা গাছে ঝুলিয়ে দিল। তারপর একটা গাছে অনেকগুলো রুটি রেখে দিল। পুরো গাছটা রুটি দিয়ে ভরে গেল। আর তারপর সে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। জয়া, চলো আমার সাথে। কোথায় যেতে হবে? আমি জঙ্গলে একটা ঘোড়া পেয়েছি যাতে সোনার কয়েন আছে। ঘোড়াটা অনেক বড়। তুমি আমার সাথে চলো, আমরা দুজনে মিলে ঘোড়াটা নিয়ে আসবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো। সোনার কয়েনের ঘোড়া, বাবা! জয়া আর মহেশ দুজনেই জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলে পৌঁছে জয়া সেই গাছটা দেখল। হে ভগবান, রুটির গাছ! হ্যাঁ, কালকে তো এই গাছটা থেকে রুটির বৃষ্টি হচ্ছিল। এটা তো সাধারণ জঙ্গল না, বরং একটা জাদুর জঙ্গল। কিছুটা যাওয়ার পরে জয়া সেই গাছটাও দেখল যেটাতে মাছ ঝুলছিল। মাছ হয়েছে আবার গাছে? হ্যাঁ, এটাকে ছাড়ো, আগে যাই। কিছুটা চলার পর মহেশ সোনার ঘোড়ার জায়গায় পৌঁছলো, যেখানে ও ঘোড়াটা পুঁতেছিল। সে পাতা সরালো। হে ভগবান, তুমি একদম ঠিক বলেছিলে। হ্যাঁ, কিন্তু এই কথাগুলো কাউকে বলো না। আমি কি পাগল নাকি যে আমি এইসব কাউকে বলবো? হ্যাঁ, সেটা তো আমি জানি। তার মানে? কিছু না, চলো বাড়িতে যাই। দুজনে বাড়ি ফিরল। জয়া, গিয়ে কুয়ো থেকে কিছু ঠান্ডা জল নিয়ে এসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। জয়া ঘোড়া নিয়ে বাইরে গেল আর মহেশ ঘরে গর্ত খুঁড়ে ওই সোনার কয়েনের ঘোড়াটা লুকিয়ে ফেলল। এদিকে কুয়োর পাড়ে জয়ার বন্ধু শিলার সাথে দেখা হলো। কি ব্যাপার, আজকে খুব খুশি? আর কি বলবো, আমাদের তো কপাল খুলে গেছে। এমন কি হলো? আমরা জঙ্গলে সোনার কয়েন ভরা ঘোড়া পেয়েছি। কি? তুই কাউকে বলিস না? হ্যাঁ হ্যাঁ। মহিলাদের কথা কোনোদিন থেমে থাকে? শিলা এই কথা আগুনের মতো ছড়িয়ে দিল। শেঠজিও এই কথাটা জানতে পেরে গেল আর শেঠজি পুরো গ্রামবাসীর সাথে মহেশের বাড়ির বাইরে পৌঁছলো। আরে ও মহেশ, ও মহেশ, আরে বাইরে এসো।
হয়েছে শেঠজি? তুমি জানো না কি হয়েছে? তুমি সোনার কয়েনের ঘড়া পেয়েছো, সেটা তুমি সবার থেকে লুকোচ্ছ। সোনার কয়েনের ঘড়া? তাও আবার আমি? এই কথা আপনাকে কে বলেছে? আর কে বলবে? তোমার বউ সব গ্রামের লোকেদের বলে বেড়াচ্ছে। শেঠজি, আমার বউয়ের মাথাটা একটুখানি কাটা। যদি মিথ্যে হয় তাহলে ওকেই জিজ্ঞাসা করুন যে কবে জঙ্গলে গেল আর কি কি হয়েছে। ঠিক আছে, যা বলো, জঙ্গলে কি কি হয়েছে? আমরা জঙ্গলে পৌঁছলাম। ওটা কোনো সাধারণ জঙ্গল নয়, জাদুই জঙ্গল। ওখানে একটা গাছে রুটি ঝুলছিল, অদ্ভুত ছিল। তারপর এগিয়ে গেলাম, একটা গাছে মাছ ঝুলছিল। তারপর যখন আমরা আরো এগিয়ে গেলাম, তখন আমরা ওখানে সোনার কয়েনের ঘড়া পেলাম, যেটা আমরা বাড়ি নিয়ে এলাম। শুনলেন তো শেঠজি? যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আমার ঘরে খুঁজে দেখুন। বলা, গিয়ে দেখ ঘরে কিছু আছে কি নাকি। শেঠজির লোকেরা ঘরে খুঁজে দেখলো, কিন্তু ওরা সোনার কয়েনের ঘড়া কোথাও পেল না। এবার তো আপনার বিশ্বাস হচ্ছে? আমার কাছে কোনো সোনা নেই শেঠজি। যদি থাকতো তাহলে আপনাদের না শোধ করে দিতাম না? সেটা তো ঠিকই। শেঠজির সাথে সমস্ত গ্রামবাসী চলে গেল। ওদের যাওয়ার পরে মহেশের মুখে হাসি ফুটলো। হ্যাঁ, এবার আরামে জীবন কাটাবো। অন্তত এখন আর জয়ের কথা কেউ বিশ্বাস তো করবে না। আমার সোনাও সুরক্ষিত থাকবে। আরে শোনো, এইসব সত্যি হয়েছিল না? তাহলে লোক কেন আমার কথা শুনছে না? জয়া চিন্তিত ছিল, কিন্তু মহেশ খুশি হলো ওর সোনা সুরক্ষিত থাকলো বলে। ये कहानी अच्छे गांव की है, जहां अमृत अपनी पत्नी गंगा और माता पिता के साथ रहता है। अमृत झगड़ालू स्वभाव का है, लेकिन गंगा हमेशा शांत रहती है। अमृत को गंगा का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। आज भी गंगा ने नाश्ते में बड़े चाव से आलू के पराठे बनाए हैं, लेकिन अमृत को उनमें कोई भी स्वाद नहीं मिलता। गंगा, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? अब इनमें कोई स्वाद ही नहीं रहा। क्या हुआ अमृत? तुम्हारे इन आलू के पराठों से तो कल की सादी रोटी अच्छी थी। बहू, तुमसे एक काम भी ठिकाने का नहीं होता। अरे इसमें गंगा का क्या कसूर है? अमृत, तुम्हारा मुंह खराब होगा। मुझे तो पराठे अच्छे लग रहे हैं। प्लीज आप खाकर तो देखिए। इन पराठों से अच्छा मुझे जहर लाकर दे दो। अमृत गुस्से से पराठा फेंकता है। गंगा अमृत के इस व्यवहार से दुखी होती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो आंसू उस पराठे पर गिरते हैं। गंगा वो पराठा उठाकर चूमती है। अमृत का गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता। वो गंगा को अपमानित करके घर से निकाल देता है। व्यास जी बहू का साथ देते हैं और दोनों घर से निकल जाते हैं। गंगा अपनी ससुराल का झगड़ा लेकर मायके नहीं गई। दोनों घर से बाहर सड़क पर हैं। गंगा घर से निकलते समय वो पराठा जिसे अमृत ने फेंक दिया था अपने साथ लेकर आई है। व्यास जी अपनी बहू को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? बहू, जिस पराठे के कारण तुम्हारा अपमान हुआ है, उसी पराठे से तुम अपने नए जीवन की शुरुआत करो। आप होटल या ढाबा खोलने की बात कर रहे हैं? उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। चिंता मत करो, मैं अपना मोबाइल बेच दूंगा। फिर भी मेरा ढाबा चलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तभी गंगा के हाथ में जो पराठा है उससे आवाज आती है। गंगा और व्यास जी हैरानी से देखते हैं। गंगा, तुम्हारे ढाबे को चलाने की गारंटी मैं लेता हूँ। ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे हाथ का पराठा बोल रहा हूँ। तुम्हारे पति ने जब से मुझे खाने से इनकार करके जमीन में फेंक दिया और तुम्हारी आंख के आंसू जब पराठे पर गिरे तो मुझ में जादुई शक्ति आ गई। अब मैं जादुई पराठा बन गया हूँ। तो मुझे हमेशा अपने पास रखो। मेरे जादू से तुम्हारा ढाबा खूब चलेगा। पराठे की बात सुनकर गंगा और व्यास जी अपनी पहचान बदलकर सड़क किनारे एक ढाबा खोलते हैं। ढाबे का नाम गंगा के पराठे रखते हैं। पहले दिन से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। गंगा उस जादुई पराठे को हमेशा अपने पास रखती है। गंगा का ढाबा कुछ ही दिनों में गांव की पहचान बन जाता है। गंगा और व्यास जी ने अभी तक अपनी पहचान छुपाए रखी है। अमृत की माँ उस ढाबे के खाने की बहुत तारीफ करती है। बेटा, गंगा के ढाबे ने तो धूम मचा रखी है। उसके खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। माँ,
एक ये गंगा का ढाबा है और एक आपकी बहू गंगा, जिसके हाथ में कोई स्वाद नहीं है। हाँ बेटा, चलो किसी दिन हम भी इस ढाबे में खाना खाकर आते हैं। ठीक है माँ, अगले संडे को चलते हैं। अमृत बेटा, अब बहू का कुछ पता चला? नहीं माँ, वो अपने मायके में नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। तुम्हारे पिताजी और बहू ना जाने कहाँ धक्के खा रहे होंगे। गंगा का ढाबा अब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो जाता है। व्यास जी रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठते हैं और गंगा किचन संभालती है। एक दिन ग्राहकों की भीड़ में अमृत और उसकी माँ भी खाना खाने आते हैं। व्यास जी और गंगा उन्हें पहचान जाते हैं, लेकिन अमृत दोनों को नहीं पहचान पाता, क्योंकि दोनों अपनी पहचान बदलकर डिफरेंट गेटअप में हैं। अमृत और उसकी माँ खाने का ऑर्डर करते हैं। वेटर खाना सर्व करता है। व्यास जी और गंगा किचन में बातें करते हैं। पिताजी, आपने देखा माँ जी खाना खाने आई हैं। साथ में अमृत भी आया है। अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? जब तक उनकी आंख पर बंधी घमंड की पट्टी नहीं खुलेगी, वो हमें नहीं पहचानेंगे। चलो हम अपना काम करते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। अमृत खाना खाकर बिल मांगता है। गंगा आकर पूछती है, सर आपको खाना कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट। काश ऐसा खाना मुझे रोज खाने को मिलता। आप यहाँ रोज खाना खाने आ सकते हैं। रोज तो नहीं, आगे से हर संडे को जरूर आऊंगा। माँ जी, आपको हमारे हाथ का खाना पसंद आया? ऐसा स्वादिष्ट खाना मेरी बहू भी बनाती तो कितना अच्छा होता। तभी व्यास जी बिल लेकर अमृत के पास आते हैं। अमृत अपना पर्स निकालता है और चौंक जाता है। ओ माय गॉड, मेरा पर्स और मोबाइल शायद चोरी हो गया है। क्या पर्स चोरी हो गया है? हाँ माँ, मुझे पता ही नहीं चला। अब क्या होगा? कुछ नहीं, आपको खाने का बिल देना होगा। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे केस रोज होते हैं। लोगों को पेट भर खाने के बाद ही मालूम चलता है कि उनका पर्स चोरी हो गया है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सॉरी, आप खाने का पेमेंट कीजिए, नहीं तो क्या, आपको इस रेस्टोरेंट में काम करके बिल चुकाना पड़ेगा। आप हमसे क्या काम करवाएंगे? फिलहाल तो बर्तन साफ करने का काम है। अमृत व्यास जी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और खाने के बिल के बदले अमृत और उसकी माँ को बर्तन साफ करने का काम करना पड़ता है। दिन भर दोनों बर्तन साफ करके शाम को रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं, तो गंगा और व्यास जी को वहाँ देखकर हैरान होते हैं। गंगा और व्यास जी अब अपने असली वेश में हैं। गंगा, तुम यहाँ? अमृत, तुम्हारे पिताजी भी यहाँ हैं। आप दोनों भी यहाँ खाना खाने आए हैं? हम यहाँ खाना खाने नहीं, खाना खिलाने आए हैं। तुमने रेस्टोरेंट के नाम पर ध्यान नहीं दिया। गंगा रेस्टोरेंट, ये मेरी बहू गंगा का रेस्टोरेंट है। क्या गंगा का रेस्टोरेंट? बहू अगर होटल में खाना बनाए तो मजेदार लगता है, और घर में वही खाना बेमजा हो जाता है। हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है, शायद आप लोगों को खाना नहीं आता। बस करो बहू, और कितना अपमानित करोगी। हाँ गंगा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें क्षमा कर दो। बहू, अपने घर चलो। अमृत और माँ जी का पश्चाताप देखकर गंगा दोनों को माफ कर देती है और अपने घर वापस चली जाती है। पराठे का चमत्कार गंगा की किस्मत बदलकर उसका जीवन खुशहाल बना देता है। ममता एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। वो अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहा करती थी। कमाने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए उसने बाहर नौकरी करने के बारे में सोचा। ममता काम की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि तभी उसे एक छोले भटूरे की दुकान दिखाई दी। अरे, यहाँ पर तो बोर्ड लगा हुआ है कि हेल्पर की जरूरत है। चलो, मैं यहाँ जाकर काम के लिए पूछ कर देखती हूँ, क्या पता मुझे यहाँ काम मिल जाए। ममता वहाँ जाकर दुकानदार से काम के लिए पूछती है। हाँ, काम तो है, पर तुम्हें यहाँ पर भटूरे बनाने होंगे, फूले फूले। अगर बना सकती हो तो तुम आज से ही काम पर आ जाओ। ममता काम मिलने पर बहुत खुश होती है और काम करने लगती है। वो बहुत दिल लगाकर भटूरे बनाती है। सारे ग्राहक खुश होकर भटूरे खाते हैं। एक दिन की बात है, उसके पास एक चूहा आ जाता है। वो उसको भगाने के चक्कर में भटूरा डालकर भूल जाती है, जिसकी वजह से भटूरा जल जाता है। ये क्या किया तुमने? भटूरा जला दिया। कोई काम ध्यान से नहीं करती।
मैदा और घी का क्या भाव है तुम्हें पता भी है? तुम्हारी इस दुकान में कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरी दुकान से। तुम आज तक का वेतन लो और इसको लेकर निकल जाओ। मैं किसी और को अपनी दुकान पर रख लूंगा, अपना ठिकाना कहीं और देख लो। नहीं नहीं, मुझे दुकान से मत निकालिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मेरी दुकान में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। दुकानदार उसका जला हुआ भटूरा दुकान से बाहर फेंक देता है और उसको धक्के मार कर निकाल देता है। ममता उस भटूरे पर जाकर गिरती है और उसके ऊपर बैठकर रोने लग जाती है। तभी भटूरे में एक जादू आ जाता है। वो अपने ऊपर ममता को बिठाकर उड़ने लगता है। एक काम मिला था, वो भी अब हाथ से चला गया। अब मैं अपनी माँ सुमित्रा और अपना पेट कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसा सोच ही रही थी तो उसने देखा कि वो घर पर पहुंच गई है। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे, अभी तो मैं दुकान पर थी, यहाँ पर कैसे आ गई? और यहाँ पर जला हुआ भटूरा भी मेरे साथ कैसे आ गया? ये तो बड़ी आश्चर्यचकित बात है। मैं एक जादुई भटूरा हूँ और उड़ने वाला भटूरा हूँ। तुम जितना चाहो मुझे आकार में बड़ा कर सकती हो। मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं जादुई होने की वजह से मनचाही जगह पर जा सकता हूँ। और मेरे ऊपर कितना भी वजन रखोगी, मैं टूटूंगा नहीं। अरे, ये भटूरा तो बोल रहा है, ये कैसे हो गया? अगर ये भटूरा सच में जादुई है तो क्यों ना मैं इसका सही उपयोग करूं? मैंने दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे भटूरे बनाए, परंतु दुकानदार ने मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। अब मैं अपनी छोले भटूरे की दुकान खोलूंगी जो इस भटूरे पर बनाकर बेच सकूं। ममता ये सब बात अपनी माँ सुमित्रा को बताती है तो सुमित्रा ये सुनकर खुश होती है और कहती है, अरे, तू भटूरे की दुकान तो खोलने वाली है, पर थोड़ा सा मुझे भी तो खिला दे। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, बाद में सबको खिला दियो, पहले अपनी माँ की तो भूख मिटा दे। ममता उस भटूरे में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ को खिला देती है। जैसे ही वो उस भटूरे को खाती है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अरे, ये तो सच में जादुई भटूरा है, इसको खाते ही मुझे सब कुछ दिखने लगा। तेरी शक्ल भी दिख रही है ममता, और मुझे पता चल रहा है कि तू क्या क्या कर रही है। क्या सच में माँ, तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है ममता। ये जादुई भटूरा खाते ही मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं कब से तुझे देखने के लिए तरस रही थी कि मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है। आज इस भटूरे की वजह से मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। सुमित्रा ममता को गले से लगा लेती है। दोनों गले लगकर खुशी के मारे रो पड़ते हैं। अब ममता छोले भटूरे बनाकर उस उड़ने वाले भटूरे पर रखती है और गांव-गांव में उन छोले भटूरों को बेचा करती थी, जिससे सभी उसके छोले भटूरे को खरीदते थे, क्योंकि वो उड़ने वाले भटूरे पर रखकर छोले भटूरे बेचती थी। ये बात दुकानदार को पता चलती है। अरे, ये तो वही भटूरा है जो ममता के हाथ से जल गया था। ये अब जादुई बन गया। ममता तो इस भटूरे की सहायता से अमीर होती जा रही है और सभी इस उड़ने वाले भटूरे की वजह से छोले भटूरे इसी से खरीदते हैं। मेरा धंधा तो चौपट हो गया है। मुझे इस भटूरे का कुछ तो करना होगा। मैं इस तरह से अपना धंधा चौपट होते हुए नहीं देख सकता। दुकानदार उस भटूरे को हानि पहुंचाने के लिए एक आरी हाथ में लेकर ममता के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर उस भटूरे के सामने खड़ा हो जाता है। तो ये भटूरा है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। इस भटूरे के तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ना रहेगा भटूरा और ना ही रहेगी ममता के छोले भटूरे की दुकान। दुकानदार जैसे ही उस भटूरे पर आरी चलाने के लिए आरी भटूरे पर रखता है, वैसे ही उसके हाथ में जोर की झंझनाहट होती है और आरी उसके हाथ से छूट जाती है। इस भटूरे को छूते ही मेरे हाथ में कंपन शुरू हो गया। अच्छा, तो ये भटूरा इस आरी से कटना पसंद नहीं करेगा। चलो, मैं इसको अपने हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। दुकानदार जैसे ही उस भटूरे के पास उसके टुकड़े करने के लिए जाता है, वो भटूरा उसको अपने ऊपर बिठाकर आकाश में उड़ा ले जाता है और उसे उल्टा कर देता है। दुकानदार उस भटूरे को पकड़कर उल्टा लटक जाता है।
अरे बचाओ, ये भटूरा तो मुझे मार डालेगा। मुझे नहीं पता था ये भटूरा इतना शक्तिशाली है। मैं तो सोच रहा था इसको अपने हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब भटूरा उसको गोल गोल घुमाकर जमीन पर फेंक देता है और वो कमर पकड़कर चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ, ये भटूरा तो मेरी जान लेकर रहेगा। अरे कोई इस भटूरे से मुझे बचाओ। तभी ममता और सुमित्रा वहाँ आ जाती हैं। ममता, मुझे बचा लो इस भटूरे से। मैंने इसको हानि पहुंचाने की कोशिश की। इसने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मैं इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बस मेरी जान बचा लो ममता। जादुई भटूरे, तुम इस दुकानदार को माफ कर दो। ये नहीं जानता कि उसने किया क्या है। अगर तुम इसको सजा दोगे तो तुम में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसीलिए इसको माफ कर दो। जादुई भटूरा शांत हो जाता है और दुकानदार को छोड़ देता है। अब ममता और सुमित्रा उड़ने वाले छोले भटूरे की सहायता से सभी गरीबों की सहायता करते हैं और खुशी खुशी छोले भटूरे बेचकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।